Lilia po. May ada nagpa-deliver imuhin food, ma'am? Correct. Maaram ka? May nga di man ipadres mo, Barangay Balod. Barugo Leyte. Food. Pero bayad na yan, ma'am. Ang babayad na lang, delivery charge na lang po. Aware ka, ma'am, may nagpa-deliver mo? Pare ba? Ipa-receive na naman? Ay, baraydan ba? Oo, delivery charge lang po. Waray ito, ibibili na lahat niyo. Waray. Ano, receive na lang, ma'am? I-Gcash na lang. Oo, Gcash na lang. Sila, ma'am. Sila, ma'am, na lang bahat. Ano ito? Food, ma'am. Pwede na lang, ma'am. Pinakahon na kami. Ay, no, kami pag-abot. naman. Dapat pala kanina. Happy birthday po! Hello, good afternoon everyone, and I am Romel, the love ambassador of Send Love to Pinas here in Leyte. So ano, nandito na naman yung Send Love to Pinas sa Leyte para i-surpresa si Ma'am Lilia sa kanyang kaarawan today. So ayun, maraming salamat nga po pala kay Ma'am Christina all the way from Australia para i-surpresa yung kanyang kita dito sa Leyte. So ayun, sa tulong ng Send Love to Pinas, kami po ang napag-atasa na bilang kanilang ambassador na ihatid ang surprise ang nais mahipahatid ni Mama Christina para sa kanyang pinakamamahal na tita. So ayun, ang napili nga po pala ni Mama Christina na theme is color red, and ito po yung package na napili niya. Meron siyang cake with money inside, of course, money cake, and then meron siyang 12 pieces na red rose flower na fresh. So ayun, maraming salamat po at napili nyo Send Love to Pinas for being a part of your tita's birthday celebration surprise. So ayun, thank you po. God bless everyone. Keep safe, and sa mga nais pong magpapatala sa kanilang mahal sa buhay dito sa buong Pilipinas ay kontakin nyo lamang po ang Send Love to Pinas at sila na pong bahalang magpasaya sa mga mahal nyo sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. So ayun, again, thank you so much, and God bless everyone. Keep safe and peace out. Lilia po. May ada nagpa-deliver imuhin food, ma'am? Correct. Maaram ka? May nga di man ipadres mo, Barangay Balod. Barugo Leyte. Food. Pero bayad na yan, ma'am. Ang babayad na lang, delivery charge na lang po. Aware ka, ma'am, may nagpa-deliver mo? Pare ba? Ipa-receive na naman? Ay, baraydan ba? Oo, delivery charge lang po. Waray ito, ibibili na lahat niyo. Waray. Ano, receive na lang, ma'am? I-Gcash na lang. Oo, Gcash na lang. Sila, ma'am. Sila, ma'am, na lang bahat. Ano ito? Food, ma'am. Pwede na lang, ma'am. Pinakahon na kami. Ay, no, kami pag-abot. naman. Dapat pala kanina. Happy birthday po! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday pa. Pero nagkakilala kami. Ano yung isa? Pero po. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, ma'am. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Ayan, ma'am. Happy birthday. Pangtawang. Kami ngayon, ma'am, ang Send Love to Pinas na gin kontaktuhan aton sender nahi Ma'am Christina
Kumangkon mo ini, ma'am? Wow. So, yan na, ma'am. May dalawat niya didi message po para haimo. More birthday celebration to come. Stay healthy lagi. We love you. From Litran family of Australia. Na-surprise ka ba? Happy birthday to you. Happy birthday. May hanahan na waray muli. Ang dugay na yan yung ano. Yan na, ma'am. Ikaw latit na message pohan aton sender na Ma'am Christina. Ano po't ibo message liwat para haiya? Ano latit imo message po para haiya? To Litran family, thank you very much. You really love our family, especially me. Thank you very much. Di ko unexpected really. So, ayan, ma'am. Yan naliwat. May dapanira cake na para luwat sa imo. Idublo ka anay, ma'am. Sige, 1, 2, 3. Kantahan natin ang telegram. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ila pa niya especially what nga gift para sa imo. Di ma'am na may surat na happy birthday. Pwede ni mo sige ka tagi na tumigil. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alam, mahulog na. Okay. Sige. 1, 2, 3, 4. Tira daw itsulo din eh. Wow! Damo man. Whoop. Whoop. Ako ng violet. Alam nyo. Damo pa rin pelero. Happy Bawal kaskuson. Sering pa ako, mabaya limutan. Sering ko lang, may mabaya. Damo na yun ang sulod. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Thank you very much. Ma'am, ang atong sender na Ma'am Christina, ang iya gift po na cash is 5,000 po para haimo. Wow! Happy birthday, ma'am! And imo po mga anak nila. Ini? Adi. Pwede picture po kamo dito. Anak! Anak po. Dali na ito, anay! Adi Lola. Ako na bahala.
So, ayan ang mga Yan yung- liwat. Ano Ini anak sa mo, ini, waring? ma'am. Opo. Wow, bagan na yung message liwatan imo anak para imo. Anay. Oo, message anay ma'am. Message. Message liwat ma'am. Ate. Aw. Sige. Message ate. Thank you. Thank you so much. Na-surprise. Ano sa liwat na anak? Hay na sa na. Ito. Ikaw na lang ma'am, ikaw na lang, message na lang po. Thank you. Hani mo gift kan mama. Wala. Ani mga apo. Ang usawaray. Oh, ikaw liwat kuya, ano na mo message po para kay ma'am. Happy birthday and more birthdays to come. Mapupra pa kita sa mga. Adi liwat. Mangkon. Ini ikaw po ma'am. Oh, sige po, ikaw liwat ma'am. Ano liwatan mo message? Tita Lilia, Thank more you. birthdays, stay healthy. Ate Christy, amo na ini. Ikaw po nanay. Ani. Hindi nanay. Nawo din nanay. So ayan ma'am, happy birthday. Sana nalipay kapuhan. Pa-surprise ni Ma'am Christina. Yan na naimo kadlaw. Hingyap na mo na maupay man na panlawas nga na mo pa na birthday. Thank you so much. Pwede ka mag-picture. Didi, nanay. Didi. Sige. God. Okay. Sering abla. Yan na lang siguro ako. Ikasibilsipan. Yan ako bla ako. Pahala na itong puti ay nga andam. Nga. Kamu mga apo. Waray man. Tatay, bagay may nagka-message po para luwat ka na eh. Ano tayo mo message po yan na iya birthday? Bay, may message kayo, Lo. Ano mo message kan Lola? Ano nimo ko na message? Ano nimo message Oh, ko? message po para ha iya. Ano ni mo masisiri? Ngayon mo para ako. Ay, message ka pa ba? I love you. I love you. Happy birthday. Oh, kiss Anay Yes. kon happy birthday. Yes. Wow! Wow! Happy birthday!